17 Gulagati constituency by Khobjangai Probapur Village Committee Osamutai Ter Kitigai Gabordi Community Hall Nogo Buma Bodol Logno Rignai Bagjakha Kasa Naitotok Pada Khlai Pada Manjaki Kha MLA Manok Deporma MDC Ganesh Deporma Zonal Chairman Rakesh Deporma Probapur Chairman Bulo Deporma Vice Chairman Sajal Deporma Khowai ko buni tudanta adamro Saide por ko buri saran cholu abon buri yalla to rule hambaro অবনা অজেস হামুনা মহারাষ্ট্রে সামু অবহাইনা মহারাজ ফ্লাইটি হলে যত বরকনা দাগি মানি সামু অগর মানে তাবকসার দ্বারা ত্রিপুরা মাথা খামানে অমহাইকে লোকাল সাইট মুম্বাই কাইছা রিগনাই যে ও বিশিনি যত বরকনা না যত বরকনা রানারে বাগে বরক সাইট মানে অবনা ও বিশিনে পয়লা বিশিনে উদ্যোক্তা বাই বিশিনে বরকনে ওয়ান সুমা বাই যত বরকনা নিগনাই বাগনা নিহলাই যে টার্গেট না হাল খালাই মানে প্রবাপর বিশিনা ফার্স্ট প্রামো খালি খাইজা হলে ওয়ান সুমো হামবাই যে অরনে লিডার আপনা যত তরস চলা বলে যত তরস যে ত্রিপুরা লিডার না হামবাই কিসা কক ছানাই ত্রিপুরা মথানি অবস্থানে কিসা রিগনাই মামা এসে কিছু সন্তুষ্ট হয়ে যাবে না রিগনাই নাঙ্গো মানো হেনপনা ত্রিপুরা মথা দেশ দুনিয়ানি খবর তারপর কইটা লাভরে খানানে নাঙ্গো হ্যাঁ দা বলে লাগাইনা তারপরে ত্রিপুরা মথানি বর্তমান অবস্থা নরক মুখনা নিয়া উস্কঙ্গ বিধান সভা চিনি বড় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হ্যাঁ চিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা মথানি যে একর সহিংলাই মানো আবার বিধানসভা কক সানা সুযোগ দিয়াঙ্গই আর যে চিনি এমএলএ র 13 জন এমএলএ র আবার প্রটেস্ট খাইয়ে আন্দোলন খাইবেন বাগে আর বিধানসভা কক মাস চিনি দফানি কক মাস চিনি একর তাকে লেই নিই কথা যে তিনটা দল ত্রিপুরা মথানি মহারাজ কিশোর রাজ্য সরকারে চিনি তারপরে যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তাই তিনি হোম মিনিস্টার কেন্দ্রের হোম মিনিস্টার তিনি অমিত শাহজি ঘরতা মিলে যে সৈর ওই চিনি ত্রিপুরা সানে মান থেকে সোনার নানি সৈর মানে আবার সোনা পড়ে যে অধিবেশন পারমিশন দাদা क्या क्वेश्चन जमा रखा प्रश्न जमा रखा का अब क्वेश्चन अब रिजेक्ट खाई देता हो नर जतन खरका अबने बागना अबने सकान टारगेट खाइलेका एमएलए र पक्सा लगा संचिनि मान थाने से मास खालिया और विधानसभा तनि कुन कक मति छैया हनकाई सरकार थांगैता खाइनेबा सिनाव थांगमने कुन माने करयो हनै बर टारगेट लाई कक चालयै कक छलायै चिनि जुनि नासिमाले लाइखानो प्रभापुर बिसिबाई लवाजिजा अरने प्रभापुर बिसिनी लोकेलनि त्रिपुरा मथानि नोंनि सामखाय थानाय चिनि जत लिडार न बलाय के खामबाय रवा तानि माने हेकाय बरकने वान सुक काहाम वान सुक माने बिसिनतै ओ प्रभापुर बिसिनी जे त्रिपुरा मथानि सामखाय थानाय बोबागारानि वान सुक टारगेट न सक्सेस खालामबाय अरने कयेकजना लिडार साइट लायै तिनि कायसा रिगनाय बागमानि पांडा संगठका ओ पांडानि तिनि सभापति हामबाय रोजनि तासुकमा तैयार मानते भगेचिनी खुमलो वेजुन नेचिने जुनालने वाइस चेयरमैन बरमुना सुधीर देवरमा बरबो हामबाय ताई तिने ऑफ बिसिनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बरबो हामबाय ताई चिनी अरने लीडर चिनी शंकर बरबो हामबाय जतना हामबाय वई तिनी और हंकाय और बुरेनी लीडर बरो दुनी आगे सामो खाइथा कांगा कस कथाय कांगा सुदिने कामो
semua kaimannya cesta kaget itu kaimannya hasil. Tahu sini balik. Sering tahu kaimannya agak. Apa sering dia apa? Sini pun dukung terus. Sini sekolah borak kainya, borak apa ibu kainya semua. Apa hasilnya sini lama himu, apa lagi sih bukan bangsa. Kamu tak selalu apa mesti kaitan. Boleh sebab satu apa pun berkata tadi. Lama kahari kata kebel mukanya apa kebel musuh, apakah kena apa yang itu? Aman syok, lo tidak kasih boleh buat. Sini hanya lo tahu sini, sini sarbola, sajung sini lawan masalah kan, ini semua ini baru ini kau sana.